Emergency discussions about the debt crisis in the Eurozone have been killed in the Western prevent the further leakage of radioactive hallmarks of a disaster of absolutely historic proportions. Quake and the tsunami. A 9 blast. people were injured in the violence, most of them police This officers. picture was taken directly after the explosion. NATO led forces in Afghanistan. This must stop. Prisrčen pozdrav zbranim v hotelu Sava v Rogaški Slatini. Prav tako pa prisrčno pozdravljeni tudi vi, ki ste se nam sedaj pridružili in nas spremljate preko spleta. Če ste že večkrat z nami, se mogoče sprašujete, kdo vse skrbi za to, da se lahko vidimo. Radi bi vam predstavili skupino iskrenih iskalcev upanja za današnji čas, ki se je vse te večere trudila. Recimo kamermana sta Ivana in Saša. Za zvok skrbi Goran, za režijo Dragana. Za računalniško povezavo z vami Fred, tule z vami pa v klepetalnici Milan in Estera. Za prezentacije pa skrbijo Mirjana, Sonja in Deana. Seveda vse to zato, da bi lahko dobro slišali in razumeli našega govornika, ki prihaja iz Londona, dr. Miroslav Pujič, ki je nocoj prav tako z nami. In pa tudi njegov prevajalec Zmago Godina. Dobrodošli. Dober večer. Good evening. Zmago, the world is going to end up very soon. Svet se bo kmalu končal, kmalu bo konec sveta. Do you believe that? Yes. Ali verjameš to? Da. Last year was very busy year talking about the end of the world. Lani smo veliko govorili o koncu sveta. Hollywood produced 8 movies. Hollywood je proizvedel 8 filmov. One of them was year 2012. Eden od njih 2012. And also in connection with my calendar, big talk. In prav tako veliko besed o koledarju majev. Nothing happened. Nič se ni zgodilo. We are still alive. Še vedno smo tukaj So in živi. tonight we want to talk about the end of the world. Zato bomo nocoj govorili o koncu sveta. Really? Res? Is this going to happen? Se bo to res zgodilo? We went to the street to talk to people. Šli smo na ulice, da bi se pogovarjali z ljudmi. And this is what they said. In to so nam povedali. Kako si predstavljaš, kako bo izgledalo, ko bo konec sveta? Joj, čakaj, zdaj malo, to je težko vprašanje. Kako mislite to ob koncu sveta? Težko vprašanje. Nič ne bo. Prazno bo, nekaj dobenega. Recimo, da bi bilo vse, ne vem, nekaj črno, vse zanemarjeno. An asteroid came in the earth and everything exploded. Everything will be erased. I think we are going to destroy our own planet. Živali bodo preživele. Po mojem ne bo naenkrat neka eksplozija, buf pa konec. Mi smo največji parazit. Nekaj bi mogli mi spremeniti in to čim prej, ne? Ker smo že predolgo, smo v bistvu kot neki paraziti na tej naši zemlji. Ne? Upam, da ne bomo uspeli preveč uničiti zemlje, preden se še mi spokamo z nje. Tako, hvala. Hvala. Nekaj to bo čez nekaj milijard let, verjetno, tako da ne razmišljam o tem, ne. Ne, ampak bo počasi nas uničevalo oziroma nas uničuje že sedaj. Kaj je to, kar nas uničuje? Sami sebe najbolj. Ići ćemo u raj. Ići ćemo u raj? Da, da. I kako će to izgledati? Divno. Divno? Da. A ko će nas podignuti u raj? Pa sada papa tako priča. Mislim, da bo vse skupaj se porušilo, vsi se bomo utopili. Nič, zato ker ga sploh ne bo. Ne bo konec sveta, zakaj tako misliš? Samo v drugo dimenzijo bomo šli. Vulkanu, to bo kar tako razpadla, zemlja bo razpadla. Jaz sem drugače vernik in verjamem v Boga in samo to, kaj piše v svetopismu. Nisem jaz to prav za ta vprašanje. Ne piše glih točno, kak bo. V glavnem pa ne ve doben, kdaj bo. Ve samo, da bo mati svojega dojenčka vrgla. Zdaj pa si zamislite, kak bo. Pa pride? Vesoljci pride, pa bo zavzeli bo planet. Res? Ja, to se meni zdi, da bo tako. Zombi apokalipsa bo. Verjetno, da zemlja, kot jo poznamo, ali pa cela zemlja zgine, ali pa se spremeni podnebje tako, da življenje na njej ni več možno. Misliš, da bo konec sveta? Ne bo. To je samo fantazija brez veze.
konec sveta, bomo umrli. Ni več nič, ne? Bomo vsi umrli. Pa bomo izmrznilo vse, pa. V sošolko pa smo se na konec sveta, 1. decembra, smo se hecali, pa nam je verjela. Pa smo pa mi skrivali po enih takih hodnikih od spodaj, pa bomo pač tam preživeli, kjer bojo dovolj domiselni. Je že zdaj mogoče konec sveta, živimo v tem? Ne še. Še imamo čas. Ja, adijo. Hvala, adijo. V bistvu konec sveta na nek način je že bil, ampak začel pa se novo obdobje. Ne vem, jaz to ne verjamem, zdaj te teorije. Ja, ne bo nikdar, ker kdaj so že rekli, da bo konec sveta, pa še ni, pa ga tudi ne bo. Po mojem še ne bomo doživeli konca sveta. Ok, gledaj, to bo užival v nedeljo na tem linku na internetu, 7:30. Hvala, adijo. Now it's a time that you say what do you think. Zdaj je čas, da vi poveste, kaj mislite. Do you believe in the end of the world? Ali verjamete, da bo konec sveta? People in Maribor said their opinions. Ljudje v Mariboru so povedali svoje mnenje. Now it's your turn. Zdaj je vaš čas. And how is going to happen? In kako mislite, da se bo to zgodilo? Let's talk. Pogovarjajte se o tem pri mizah. Dober večer, govornik nas je pozval, da se pogovarjamo, pa sedajmo. Vidimo, da ste že pridni in da se nam javljate. Vprašanja upam, da ste že tudi dobili. Nam sicer tule zopet malce tehnika nagaja, upam, da ne bo predolgo. Ali verjamete v konec sveta in kako se bo zgodil? Kako bi komentirali odgovore Mariborčanov, ali kje je bilo to posneto? Super odgovori v prispevku. Res so bili dobri odgovori. Vsak ima pač svoje mišljenje. Nekdo je rekel, da bodo vesoljci zavzeli zemljo. Vam je kateri drugi upadel v oči? Tu imamo dva nasmejana, ki pridno delata, zapisujeta. Ja, o koncu se ni lepo pogovarjati, sicer nekateri pravijo, vsak konec je lahko začetek česa novega, ampak konec sveta. Ravno danes smo bili na pogrebu in to našega znanca, prijatelja, celo sorodnika, nenadoma je umrl in zaspal, kar ni prijetno. In žalostno je, to je sovražnik in nekako ne vemo, kdaj nas čaka. Lahko se pa zgodi na tak ali drugačen način vsakemu od nas. Nina, imaš še tu nekaj za prebrati? Nekdo pravi, da verjame v konec sveta in da se ga celo veseli. Po koncu tega sveta pride nekaj veliko boljšega. Dobro, zanimivo. Meni je bil zanimiv tudi en drug odgovor, pa otroci, kako o tem razmišljajo. Mislim, da se bomo vsega tega dotaknili nocoj. Kako se bo zgodilo in seveda je pomembno, ali se to nanaša tudi na nas. Mislim, da bo to počasi za zdaj vse. Vi le pridno odgovarjajte, pošiljate svoje misli. Upam, da nocoj tudi tehnika zdrži in da se bomo lahko prav tako družili še v naslednjih trenutkih pri drugem, tretjem pogovoru, kot se pogovarjajo za našim hrbtom pri ostalih mizah, živahno je, naj bo tako tudi pri vas doma. Lep večer vam želimo.
drops of water, little grains are said, make the mighty ocean and the pleasant land. So the little moments, humble though they be, make the mighty ages of Tukaj v dvorani bomo nocoj in sedajle zaželeli našim obiskovalcem dober tek. Torej, vzemite in jejte, lahko tudi pijete, ker je čas za hrano in pijačo. Ker pa za nami konec tedna ali začetek tedna, verjamem, da ste imeli dovolj tega doma in nek pregovor pravi, če se sit najeda sam sebi z žlico, vilico in nožem, koplje grob. Zato bolje za vas, recimo, ki ste doma, upoštevajte recimo na svet iz neke radijske postaje, to iz enega vica, kot sem svoj čas slišal, da so predvajali že od jutra dobro glasbo in potem zraven komentirali. Naš predsednik je vstal, dobro jutro vsem poslušalcem, naš predsednik se gre sedaj umite se tudi vi. Naš predsednik sedaj telovadi, vam želimo dobro telovadbo. Naš predsednik gre zdaj k zajtrku, za vas pa malo glasbe. Za zdravstveni nasvet pa bo danes nam ga podelila Marjanca Hari Novinšek. Težke degenerativne bolezni so postale ubijalec in strašilo v tako zvanem sodobnem svetu. Imamo vsega preobilo, pa vendar nam ne daje nam to zdravja in pa blaginje. Današnjo generacijo, našo generacijo bi lahko imenovali degeneracijo zaradi obilice bolezni, ki je. Apostol Pavel je slikovito opisal to v Svetem pismu z naslednjimi besedami današnje stanje. Celotno stvarstvo vzdihuje kakor po rodnih bolečinah in čaka na odrešitev ob Jezusovem ponovnem prihodu. No, ni skrivnost, da je veliko teh bolezni nastalo zaradi nepravilnega načina življenja. Ko iščemo zdravje, se prevečkrat ustavljamo ob nepomembnih malenkostih ali čudežnih zdravilih, o katerih sem govorila sinoči. Pri tem pa pozabljamo na pomembna vprašanja, o katerih bi morali razmišljati. Pa da si postavimo nekatera. Kako delamo, kako počivamo. Ali imamo vsak teden dan počitka, ko lahko obnovimo odnose s svojim stvarnikom in z ljudmi. Ali se zanašamo na Boga v dobrih in slabih situacijah. Ali negujemo optimizem in ustvarjamo prijateljstva. Ali smo danes že koga lepo pogledali, se mu nasmejali in ga pozdravili. Ali smo tako naredili svojim družinskim članom? Ali smo danes popili že liter do 2 vode? Ali se vsak dan gibljemo ob sončni svetlobi in svežem zraku? Ali smo zmerni pri dobrih stvareh in se izogibamo tistih, ki bi poškodovali naše dragoceno telo? In nenazadnje, ali se vsak dan dobro prehranjujemo? Odgovori na ta vprašanja nam bodo v življenju pomagali, da pridemo do zdravja ali pa do bolezni.
No pa nekaj še o prehrani, katero imamo na krožnikih in smo imeli vsak večer, ali imate vi, dragi obiskovalci, doma pred sabo. Morda so naši predniki bili strastni lovci na domače in divje živali. Nocoj pa bi vam rada predstavila nekaj boljšega. In sicer prehrano, ki je v glavnem osnovana pretežno na rastlinskih živilih. Že vas slišim, kako mi rečete, pa iz teh živil ne znam nič skuhati, kako naj pripravim jedi za svojo družino. No, res je, da v Sloveniji imamo kar nekaj strokovnjakov visoko šolanih na področju prehrane. Vendar vam moram reči, da za pripravo vsakodnevne prehrane, zdrave prehrane, ne rabite imeti magisterija ali pa doktorata. Nisem še srečala gospodinje ali kuharja, ki ne bi pripravil odlično juho, potem glavne jedi iz stročnic, žita, zelenjave, solate iz kuhane ali surove zelenjave, odvisno od zdravja, in pa slastne sladice iz žit, lupinastih plodov, semen in pa sadja. No, ampak vseeno moramo pa tu upoštevati majhne nasvete. In za te majhne nasvete bomo uporabili prehrambeno piramido. Tukaj jo imamo. Najbolj lahko žita in žitne izdelke uporabljamo svobodno. Žita nam dajejo energijo, ki jo rabimo vsak dan. Poleg tega dobimo v njih odlične vlaknine, ki pomagajo boljši prebavi in preprečuje zaprtja. V žitih so tudi številne zaščitne snovi za naš organizem. Obilno pa uživamo sadje in zelenjavo. Nisem še srečala skupino živil, ki bi imela toliko zaščitnih snovi, kot jih imata sadje in zelenjava pred rakom, pred boleznimi srca in ožilja in pred drugimi degenerativnimi boleznimi. No, tretja skupina živil pa so živila, ki imajo beljakovine, veliko gradbenega materiala. Ta živila pa uporabljamo zmerno, to so mleko, mlečni izdelki, stročnice, lupinasti plodovi in semena. Saj veste, gradbenega materiala ne sme biti premalo, če zgradimo hišo, preveč pa tudi ne, ker nismo nameravali zgraditi 2 hiši, a ne? No, čisto na vrhu pa imamo sol, pravzaprav živila, ki jih uporabljamo varčno. Sol uporabljamo jodirano in to 1 žličko na osebo dnevno. Uporabljamo rastlinska olja, ki dobro delujejo na naš organizem, vendar jih uporabljamo z žlicami, ne kar tako nalivati. In nenazadnje sladkor uporabljamo kot začimbo. No, rekli boste, sedaj smo izbrali živila. Potem pa boste že jutri začeli pripravljati obilen zajtrk, izdatno kosilo in skromno večerjo. Ampak z spremembami pa morate začeti počasi, preudarno, da boste zadovoljni vi in vaši družinski člani. Kajti zdravje je mogočen dejavnik bolezni ali pa zdravja. No, ampak, a veste, en večer smo slišali tukaj, da imamo svobodno voljo. In zaradi svobodne volje boste vi seveda sami izbrali, kaj boste uživali vsak dan. Vendar vas nekaj lepo prosim, ne začnite s spremembami, ko boste zboleli. Še vedno je pomemben zlati rek. Pomembno je preprečiti, bolje je preprečiti, kakor lečiti. Hvala lepa. In pred nami je nekaj vprašanj. Nocoj brez številk, da bo za vas lažje. Seveda obstajajo pravila, zastavi se vam vprašanje, kdor misli, da ve, lahko dvigne roko, pritegne našo pozornost. Ko dobi besedo, odgovori, če je odgovor pravilen, dobi tole, kar ima Nina v rokah. Knjiga o času konca. Mislim, da je ravno primerna stvar za nocoj, mar ne? No, pa, ker smo že tako ogreti, tudi vi doma lahko vsekakor poskušate odgovoriti. Lahko, Nina, kar zastaviš. Prvo vprašanje.
Katera je slovenska najuspešnejša glasbena skupina? Slišal sem odgovor Siddharta, ne bom ga podprl. Naprej. Pepel in kri, tudi znana skupina, pa ne bo držalo. Naprej. Slovenska piše najuspešnejša glasbena skupina. Točno to. Skupina, torej kvintet bratov Avsenik. Čestitke. Če nismo vedeli, prodali so 36 milijonov plošč, zapisali torej zvočno na plošče ali kasete okoli 670 skladb in njihova torej pesem Na Golici je najbolj izvajana instrumentalna glasba, ima kar 600 priredb. Kaj je bila po poklicu Ivana Kobilca? Tule sem najprej videl roko, prosim. Slikarka, najpomembnejša slovenska slikarka, pravilno, torej lahko zaploskamo, nagrada je vaša. Najraje je slikala iz kmečkega življenja, znan je njen avtoportret, potem imamo recimo Kofetarico Poletje in na bankovcu za $5000, če se jih še spomnite, smo jo imeli. Uvrščamo jo med žita. V naše kraje je prišla z Daljnega vzhoda v starih urbarjih, pa je zapisano, da so jo poznali že leta 1426. Naše babice so jo znale pripraviti v obliki kaše, močnika, žgancev, kruha, kolačev, pogač, štrukljev in drugih jedi. Njeno ime je? Zdaj pa je bilo toliko rok, da se moram odločiti, gremo od desne proti levi. Gospa tamle v zelenem. Točno to, po koroškem, po kranjskem žaju da zori. Bravo. In še zadnje vprašanje. Katero evropsko prvenstvo v igrah z žogo bo potekalo letos v Sloveniji? Tule vidim 2 roki, dobro poskušajmo. Tule? Točno to, Eurobasket 2013. Čestitke, upam, da bodo tudi tako uspešni, kot so bili danes naši orli in seveda vi v vseh teh večerih. Hvala vam za vaše odgovore. Ko sem prvič ostala noseča, mi je moja soseda, malo starejša gospa, rekla takole: Lidija, pol človeštva je nenačrtovanega, vse bo dobro. Zelo spodbudno, za mene prijetno in še danes lep spomin. Tako se je začelo moje 9-mesečno potovanje mlade nosečnice. Vendar sem takrat bila tudi na začetku študija. In sem takoj morala narediti načrt, kaj oziroma čemu dati prioriteto. Takoj mi je bilo jasno, da romantika odpade. Nič revij, nič priročnikov, nič trgovin, nič oblekic, nič posteljnin, nič posteljc. Vse pride pozneje. Moja prva naloga je bila narediti čim več izpitov. In tako je res tudi bilo. To je bil zelo lep čas mojega življenja. Bila sem prva nosečnica na letniku in marsikdaj deležna pozornosti svojih kolegov. To je bil tudi čas, ko sem si razen za sam študij, ki je bil resnično v prvem planu, vzela tudi čas za lepe trenutke, kakšen izlet in obvezno za mladinski zbor, cerkveni mladinski zbor, v katerem sem sodelovala. In tako smo, že ko je trebušček postajal malo večji, odšla z možem v kraj, kjer sem končala srednjo šolo. In tam sem srečala mojega ravnatelja. A ravnatelj me je malo pogledal in je rekel: ti si že noseča. Ja, sem že noseča, sem rekla. No, pa kdaj boš rodila in ali veš, kaj bo? Pa sem rekla:
Ja, pravijo, da bo fant. Rodila pa naj bi 8. marca. Joj, to pa je njemu bilo zelo sporno. Kako da bo fantik rojen na 8. marca? Mogoče pa ne bo. Jaz do takrat sploh nisem razmišljala, da bi to bil napačen datum. Meni je v mojem spominu 8. marec ful lep datum. Ampak za njega to ni šlo skupaj, da bi pa en moški in celo življenje imel rojstni dan na dan žena. Dobro, mineval je čas in res, koliko se je največ dalo, sem naredila za svoje obveznosti na fakulteti. Ampak kako se je otroček začel premikati in brcati, pozornost je postajala čedalje manjša in jaz sem želela, da bi čim prej prišel tudi ta trenutek, da vidim to malo bitje, ki v meni raste. In tako je prišel februar in se je začel marec, 1., 2., 3., 5., prišel je tudi 8. marec, ampak se nič ni zgodilo. Pa je prišel tudi 9. marec in sem rekla, še dobro, da se ni rodil na 8. marca, zdaj pa že lahko. 9. marec, 10. marec, nič, vse je bilo kot do zdaj. 11., 12., a to mi je bil pa zelo všeč ta datum. Na 12. marca imam rojstni dan in sem rekla, to bi pa bil en dober datum, mogoče bom pa danes rodila. 8. marca sem se lepo znebila, ampak na 12. bom pa mogoče rodila. Ampak bilo je vse mirno, kot vse dneve prej. Želja pa je bila tako močna, da sem vzela eno malo torbico, noter sem si spakirala vse osnovne pripomočke in sem rekla možu, veš kaj, prosim te, pelji me v porodnišnico, mogoče me bojo pa vzeli. In pridem v porodnišnico, sestra pride na vrata pa reče, kaj pa vi, gospa? Jaz pa rečem, jaz sem pa prišla roditi. Ona me pa vpraša, ja, na koliko časa pa imate popadke? Se jih nimam, sem rekla, ampak sem pa prišla roditi. Kako to mislite? Pa pravim, ja, že 4 dni zamuja. Sestra me je zelo sumljivo pogledala, ampak me je spustila do zdravnika. Pa sem poskušala to navdušenje prenesti tudi na zdravnika, da bi res na tisti dan, ko sem si ga zbrala, rodila. Pa me je vprašal, gospa, kako pa ste? Rečem, odlično. Imate popadke? Ne, jih nimam, ampak mislim, da bi pa že lahko rodila, ker za 4 dni zamuja. In zdravnik me je lepo pogledal, moram reči, da so vsi bili prijazni. Lahko bi mi kaj spustili in rekli na ta moj optimizem in želje, vendar so me zelo lepo pogledali in zdravnik mi je naročil, naj se čez 2 dni vrnem nazaj. Lahko pa tudi prej, če se bo kaj prej začelo dogajati. In moram reči, da sem zelo žalostna in razočarana šla domov. Predvsem razočarana, ker me niso sprejeli. Na nek način pa tudi z mnogimi vprašanji, ko se mi je zdelo, da nikoli ne bom več rodila. Skoraj se mi je zdelo, da sem malo prazna in ravnodušna, ker tisto največje navdušenje je bilo zdaj že mimo. In je prišel 13. marec in sobota 14. Ko sem kot ponavadi šla v cerkev, dirigent me opazi v cerkvi, a mladinski zbor je pel, pa pravi, kako pa si ti? Ti si še tukaj? Ja, tukaj sem še in mi nič ni. Pravi, se pravi, ti lahko spremljaš zbor tudi danes? Pravim, ja, lahko spremljam zbor. In sem spremljala zbor, nič se ni zgodilo, lepo, vse je bilo prijetno, veselo, pridemo domov, nekaj smo pojedli in se odpravili k počitku. Kmalu potem, ko smo jedli, me je nekaj začrvičilo v trebuhu, jaz sem mislila, da sem nekaj slabega pojedla, da bom mogoče imela kako drisko. Pač šla sem v stranišče, ampak nisem imela drisko, pa sem se vrnila nazaj v posteljo.
pa pol še enkrat in tako parkrat in tako še večkrat in vsakič sem šla pridno na stranišče, ker sem mislila, da bom imela drisko, ampak nisem imela driske. Moj mož je lepo mirno spal, a jaz sem tiho opravila tisto, kar sem mislila, da moram. Ko pa je to enkrat začelo, na 15 minut, takrat sem vzela eno budilko in si jo postavila pred postelj, sem rekla, da vidim, če je pravilno, pol so pa verjetno popadki. In res, opazila sem, da se res te bolečine pojavljajo redno na 15 minut. Takrat me je pograbila panika in sem rekla, Tihomir, gremo, začelo se je. In takrat sva se odpravila v porodnišnico. 15. marca ob 7:45 se je rodil krepak, fantek, velik 51 centimetrov, težak 4100 gramov. Takrat, ko se je on odločil priti na svet. Thank you, Lydia, for sharing the story. Hvala, Lidija, za to zgodbo. And that life story tells us there is a time for everything. In ta življenjska zgodba nam pove, da je čas za vse. We don't know the time. Ampak da časa ne So poznamo. let us talk once again around the table. Zato se zdaj spet pogovorimo ob svojih And mizah. you at home, In prav tako tudi vi doma. here are the questions. Tukaj so vprašanja. Is the world in a big crisis? Ali je svet v veliki krizi, v velikih težavah? The point is that when the world is in a crisis, Dejstvo je, da ko je svet v krizi, people say this is the end. ljudje pravijo, to je zdaj konec. If there is a big natural disaster, Če pride do velike naravne nesreče, like we experience tsunami, kot tsunami na primer, or maybe conflict or war, ali pa kakšni konflikti, vojne, people say, oh, this is the end. ljudje pravijo, o, to je zdaj So konec. in order to see the timeline, Zato, da bi videli časovnico, we are asking the question, postavljamo vprašanje. are we in that big crisis right now? Ali smo zdaj v tej veliki krizi? The second question is, In drugo vprašanje je, what is the major problem for you personally? kaj je glavna, največja težava za vas osebno? So are you in the crisis personally? Ali ste vi morda osebno v kakšni krizi? So let us talk once again. Pogovorimo se še enkrat pri mizah. Če je do zdaj do vas že prispelo vprašanje, potem bo tudi tole zvočno in slikovno vsekakor delovalo, ali je svet v velikih težavah ali velikih težavah, ter kaj je glavna težava za vas osebno. Imate skupino, s katero se lahko to pogovarjate? Mi tule imamo nekaj oseb, s katerimi bi se pogovarjali, oziroma oni se že pogovarjajo z vami, mar ne? Težave kakšne v svetu jih vidiš? Jaz mislim, da so, ja. Mislim, da so težave v svetu, neke krize. Zdaj, sigurno se tudi potem kažejo na vsakem posamezniku. Hvala. Ester, čist bi potrdil, zato ker vsakdo, ki danes gleda na svet, pravi, da se mu ne piše kaj dobrega. Pred leti smo vedno nekako upali boljši jutri, lepši jutri, bogatejši jutri, bolj zdrav jutri. In vse nam je šlo nekako kot po maslu. Tudi nekdo je omenjal, prej sem videl, da je si sposodil nekaj denarja in zato ne pričakuje še konec sveta. Mogoče bi mu pa ravno prav prišel, ne bi bilo treba vrniti, mar ne? Ampak danes vsega tega ni več in to je potem kriza. Težave so, ampak kdaj ljudje in ljudstva rastejo osebnosti tudi v času, ko nam gre vse najboljše, v času, ko imamo težave. Ste kdaj razmišljali o tem? Še večina. Takrat, ko smo v nekih težavah, se še bolj
napnemo svoje moči. Tako, takrat adrenalin začne delovati. Mislim, da iščemo rešitve in potem vedno splezaš še malo više. In to je vsekakor dobro, ker večina telih preteklih kraljestev, recimo rimsko in kakšno cesarstvo, pravijo, so začele razpadati takrat, kadar so bili na vrhuncu in ko niso več vedeli, kaj bi počeli, so začeli uživati hedonizem, torej brez ciljev in zato potem ni težav, ajmo živeti nekako, pa potem propadeš. Glavna težava za vas osebno? Povezave? Kaj drugega? Tole bomo že še preživeli, ne? Boš ti kaj prevzela? Moja težava osebno. Težava, mislim, šola je ena velika preizkušnja, ni glih težava, ampak... Vsak dan novi predmeti, novo učenje. Ja, res je. Dobro. Kaj pa vem? Življenjske težave ti pa tudi vsekakor niso te, ki bi bila cepljena proti njim. Kaj imamo tamle? Kaj zanimivega? Nekdo nam nekaj pokazuje, Milan? Nekdo misli, da je največja težava pohlep, da denar vlada svetu. To so že nekateri ugotovili, kako bi lahko to rešili. Mislim, da z enim od rešitev, ki je bila ponujena v vprašanju oziroma predavanju o korupciji, ne? Še kaj? Svet svoje težave pokaže, ko se strese, nekje ga zmrazi in nekje dobi vročino. Tudi nam, ko ni najboljše, dobimo temperaturo, ampak to se telo bori ravno proti temu. In še zadnja mogoče misel. Svet je v krizi, o tem ni dvoma, ampak vseeno mislim, da kriza sama po sebi ne pomeni napovedi konca sveta. Ta bo presenečenje, nepričakovan, kot popadki. Dobre, prispodoba, hvala vam. Take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord. Take my
I'm holding here the dental floss V roki imam zobno nitko, in the nice box. ki je v lepi škatlici. And we use that probably on daily basis. In verjetno to uporabljamo vsak Now, dan. my question to you is, Moje vprašanje za vas pa je, is this dental floss everlasting? ali je ta zobna nitka neskončna, večna? Yes or no? Da ali ne? No? Ne? Is anyone saying yes? Ali kdo pravi da? All right, so all of us here in the hall agree that there is a limit to the length of this floss. Torej vsi mi v dvorani se strinjamo, da je ta nitka omejena. Okay, now the second question is, how long is the floss? Zdaj pa drugo vprašanje, kako dolga je nitka? Oh, it's written here, yeah? Piše tukaj. Okay, it says 50 meters. Pravi 50 metrov je napisano. But I have to tell you it is used so Ampak far. moram vam povedati, da sem jo že uporabljal. So how long is? Kako dolga je? Kaj mislite? Any guess? Ugibajte. 3 meters? 5 meters? 5, 10? 10, 10? 10. Okay, the answer is... Odgovor je? I don't know. Ne vem. I know that at the beginning it was 50 meters, but since it was used, I don't know now. Vem, da je na začetku bila dolga 50 metrov, ampak glede na to, da je uporabljena, zdaj ne vem več. So whatever begins, there is an end. Karkoli se torej začne, ima svoj konec. I have a book here. Imam knjigo. And there is a beginning of the sign. In tukaj je začetek. And comes to the end. In pride do konca. What about the circle? Kaj pa krog? Oh, there is no end. Ni konca. No, there is. Ja. Once you begin here, ko začnete tukaj, at any point, katerikoli you točki, come to the end pridete do to konca, make a circle. da naredite krog. So life proves torej življenje dokazuje, that whatever you count, you come to the end. da vse, kar lahko štejemo, pride do nekega konca. And basically, when you talk to people about life, In ko se pogovarjate z ljudmi o življenju, everyone says it's going to end. potem vsi pravijo, da se življenje bo končalo. We don't know when. Ne vemo kdaj. We hope that we can reach kind of 80, 90. Upamo, da bomo prišli tam do 80, 90 let. Maybe 100, that would be nice. Morda 100, to bi bilo lepo. We read in the history book about some people before they lived quite a long. V zgodovinskih knjigah beremo o ljudeh, ki so živeli dolgo. Almost 1000 years. Skoraj da 1000 let. But they also end up. Ampak tudi oni so končali svoje So življenje. death is kind of cutting off everything. Smrt torej odreže vse. So obviously we concluded there is an end to everything. Očitno torej lahko pridemo do sklepa, da ima vse svoj konec. Is this world is going to end totally with the life? Ali se bo življenje na tem svetu popolnoma končalo? I'm going to share with you my opinion. Z vami bom podelil svoje mnenje. Maybe I'm right or maybe I'm wrong. Morda imam prav ali pa se motim. But I like to share with you what I believe. Ampak rad bi podelil z vami, kaj verjamem. But before I do that, Ampak preden bom to let naredil, me tell you what I did. naj vam povem, kaj sem naredil. I Googled. Googlal sem. You know, used to be, I read a book. Včasih je bilo, bral sem knjigo. Today you Google in order to know something. Danes pa googlate, da bi nekaj zvedeli. So when I Googled about the end of the world, In ko sem googlal o koncu sveta, I found so many theories how the world is going to end. sem našel številne teorije o tem, kako se bo svet končal. And kind of, I went through this Šel sem skozi njih, and I picked 10. 10 sem jih izbral. Let me share with you. In rad bi jih podelil z vami. So we have a first option, Imamo prvo opcijo, asteroid impact. trg asteroida. Objects are falling on Earth every day, Dejstvo je, da vsak dan na Zemljo padajo but they are predmeti. small. Ampak to so majhni. So when they reach our atmosphere, Ko pridejo v našo atmosfero, they burn up, zgorijo. and we don't know this. In potem tega niti ne vemo. Sometimes they are bigger size, Včasih imamo predmete večje and we velikosti see something, light is coming, in vidimo neko svetlobo, ki prihaja navzdol. but we are not excited about that. Ampak to nas ne Confused vznemiri or preveč, afraid. niti nas ne zmede ali prestraši. The latest, what was over Russia was kind of, wow. To, kar se je nedolgo nazaj zgodilo nad Rusijo, to pa je že nekaj. Because the scientists are telling that there are some objects, asteroids, who are big one,
In ker nam znanstveniki pravijo, da so asteroidi, ki so res veliki, some people believe that one day the huge one will come. so nekateri ljudje prepričani, da bo nekega dne prišel en ogromen asteroid. If it's a big one, like 2 kilometers, premera recimo 2 kilometra, it can destroy. Lahko uniči. So that would be one option. To bi bila ena opcija. How to end the world. Kako se bo svet končal. The second option is druga je nuclear war. Atomska vojna. You know, the world experienced that in 1945. Svet je to doživel leta 1945. But since then, ampak od takrat, lots of countries developed the nuclear capacity. Je veliko držav že razvilo jedrsko orožje. And then scientists are telling us. In znanstveniki nam povedo, if 100 nuclear bombs are dropped on the world, če bi na svet vrgli 100 jedrskih bomb, the whole planet will experience nuclear winter. Bi cel planet doživel jedrsko zimo. It would be minus 100 Celsius. Minus 100 stopinj Celzija. If 1000 nuclear wars will be dropped over the earth, če bi na zemljo vrgli 1000 jedrskih bomb, life will be wiped out. Seveda bi življenje bilo izbrisano. Total destruction. Popolno uničenje. This is kind of scary one. To je strašljivo. Who will survive? Kdo bo preživel? Number 3. Številka 3. Ice age. Ledena doba. The climate change. Klima se spreminja. Some saying is warming. Nekateri pravijo, da se Some greje. saying no, we'll come back to the ice age. Drugi pravijo ne, gremo nazaj v ledeno Everything dobo. frozen. Vse bo zmrznilo. Oh, you know what? Veste kaj? I visited North Pole. Obiskal sem severni tečaj. That was a quite experience. To je zanimiva izkušnja. It was the area called Svalbard. Področje, ki se imenuje Svalbard. North of Norway. Severno od You have Norveške. to fly 1.5 hour by plane. Z letalom letite tja uro in pol. And then you land like on the moon. Potem pristanete. The difference is just is not a black volcanic color. Like the moon. Pristanete na nečem, kar je podobno Luni. But rather white. Ni črno, 2 meters of vulkansko, ampak ice belo. everywhere. 2 metra ledu povsod. And over there, that was minus 52. In temperatura je bila minus 52. And when you go out from the house, you spend time of clothing yourself. In ko greste ven iz hiše, se oblačite. Actually, kar nekaj časa. there is a special room just that you spend time to clothe yourself. Posebna soba in prostor je, kjer se oblačite. And you have to clothe yourself, not just covering yourself with anything. In obleči se morate ne tako, da se pokrijete s čimerkoli. It is a special clothes. Ampak so to posebna oblačila. And that was experience. In to je bila izkušnja. And they told me, don't mess up with this. In rekli so mi, ne igraj se s If you tem. lose your gloves Če izgubiš or rokavice something, ali karkoli you drugega, need few minutes and then you're gone. rabiš samo nekaj minut in konec je Can you stalo. imagine ice age? Si lahko zamislite ledeno dobo, Freezing. vse zmrznjeno. While I was there, Ko sem bil tam, I took few excursions. sem šel na nekaj ekskurzij. And one was visiting the ice caves. In ena od teh je bila obisk ledenih jam. It's not like Postojna. Ni tako kot Postojni. A beautiful Postojna. Postojni je čudovito. But that's just ice. Ampak tam je samo led. So you have to scroll into like a small tube into the big hole. Greste skozi kanal, majhen kanal v veliko luknjo. If you are claustrophobic, that's not for you. Če ste klaustrofobični, to ni za vas. And then you come to the bigger hole. Potem pridete še v večjo Total luknjo. darkness. Popolna tema. But we had this light on our helmet. Ampak na čeladah smo imeli svetilke. When the guide asked us to switch off the lights, In ko nas je vodič povabil, da ugasnemo I couldn't luč, see my finger close like this. nisem mogel videti prsta tik pred nosom. So we went through the different rooms, Šli smo skozi različne sobane, small tubes, majhne kanale and at one point, in v nekem trenutku in one room, v eni od teh sob we saw the door, smo videli vrata. not the ice door, Ne, the ledena regular vrata, metal door. ampak prava vrata, What's železna that? vrata. Who Kaj je lives to? there? Kdo živi We tu? asked the question, Postavili smo and the guy was vprašanje. ready to give us an answer. In vodnik nam je dal odgovor. Behind this door is a big room Za temi vrati je velika soba with all the plants gathered from around the world, z vsemi rastlinami vsega sveta, seeds and plants. z rastlinami in semeni. So the idea is
Zamisel je ta, if something happened to this world, če se kaj zgodi temu svetu and maybe few people survive, in morda nekaj ljudi preživi, they can find these seeds and start their life once again. lahko najdejo ta semena in znova začnejo So življenje. I share with you information in case you survive. Zato z vami delim informacijo, če boste vi preživeli. So that's the third option. To je tretja opcija. Volcanic eruption. Izbruh ognjenika. You remember recently we had from Iceland these ashes covering Europe. Verjetno se spominjate, nekaj časa nazaj smo imeli vulkanski pepel, ki je prekril Evropo. And that was quite a confusion. Velika zmeda. The scientists are telling us Znanstveniki nam pravijo, there is a potential of volcanoes eruption 10 times bigger than from Iceland. da je možnost, da pride do vulkanskih izbruhov, ki so 10-krat večji, kot je bil ta na Islandiji. That could also end up the life on the world. In da tudi to lahko konča življenje na svetu. Not fully, but total destruction. Ne popolnoma, ampak vendarle uničenje. All right, so far, which one you would choose to finish your life? Katerega bi izbrali za zaključek svojega življenja? We had 4 options. 4 opcije Which imamo na one is razpolago. appealing to you Katera vam je všeč? as a better option? Katera je boljša od ostalih? Freezing? Zmrzniti? No. Ne. Let's move on. Gremo naprej. Number 5. Številka 5. Solar storm. Sončna nevihta. Okay, the sun will really erect more energy. Torej, sonce bo dalo več energije. And the tide electromagnetic waves will come to the earth. In elektromagnetni valovi močni bodo prišli na Zemljo. Bigger size and bigger capacity. In to z večjo močjo in večjem obsegu. And it will burn everything on earth. To bo sežgalo vse na Zemlji. So which one, ice or burning? Kaj torej, led ali zgorimo rajši? Which one you prefer? Kaj vam je bolj všeč? You're not happy to finish that way? Niste preveč zadovoljni, da bi tako končali? Okay, maybe there is some better options. Okay, mogoče je še kaj boljšega. Number Gremo naprej. 6. 6. Biological warfare. Biološki spopad. You know that there are all sorts of conflicts between countries and nations. Kot vemo, je med različnimi državami in narodi so različni konflikti. And some of them are developing some biological stuff that can kill other nations. In nekatere od teh držav razvijajo biološko orožje, ki lahko ubije mnogo ljudi. So that epidemic, destruction can happen. Tako da se lahko zgodi uničenje zaradi epidemij. Or maybe through the food. Ali pa or spraying the nature. Ali pa narave. You know this anthrax, it was the whole big story about anthrax and the white powder. Veste, in poznate to zgodbo o antraksu, belem prahu. Saddam Hussein was labeled that he was developing this. Za Saddama Husseina so govorili, da to razvija. And that's the reason we have to go to war. In zato smo morali vojno. So obviously there is something going on there. Očitno se nekaj dogaja. There are some evil ideas. Očitno so neke zle misli, načrti. To destroy the life on this earth. Kako uničiti življenje na tem svetu. Number 7 option. Številka 7. A man-made black hole. Črna luknja, ki jo bo povzročil človek. Definitely scientists are telling us there is a black hole in the universe. Znanstveniki nam pravijo, da je v vesolju črna luknja. But there is a possibilities because of the evil reason. Ampak možnost je zaradi zlih nagibov. People can make a big black hole. Da bi ljudje naredili veliko črno luknjo. And then the whole earth will be sucked in. In potem bi ta usrkala celo zemljo. When I read about this, ko sem bral o tem, my association was about being on the plane. Je moja povezava bila z tem, kako je na letalu. And then you go to the toilet. In greste na stranišče. And you know when you want to flush the toilet. In veste, da ko tam spustite vodo, naenkrat to. You don't want to go there down. Ne želite tja dol. You just jump. Skočite. Can you imagine black hole in the universe? Si lahko zamislite črno luknjo v vesolju, sucking the planet, ki posrka planet. That's really not good experience. To ni dobra izkušnja. Number 8. Številka 8. There is the idea that computer simulation will end up the world. Ideja, da bo neka računalniška simulacija zagnala, končala svet. Because obviously we know that today the whole business, the whole life depends on computer. Ker vemo, da danes vse življenje je odvisno od računalnikov. And I don't know how we can live without these
system. In ne vem, kako bi lahko živeli brez tega But that sistema. system, according to some information, can destroy us. Ampak ta sistem nas po nekaterih informacijah lahko uniči. Remember this 2YK issue. Se spominjate vprašanja z virusom okrog leta 2000? Year 2000. And because they said that whole program, computer programs were just up to the year 2000. Ker so rekli, da so vsi računalniški programi izdelani do leta 2000. So after that, no possibilities to move on. Potem pa nič več So možnosti za the nadaljevanje. airplanes would not be able to fly. Letala ne bodo mogla več But obviously leteti. it was everything okay. Ampak očitno je bilo vse v redu. Some of those who had this idea, they developed some softwares and they earned good money selling this. Nekateri, ki so imeli te ideje, so razvili zaščitne programe in dobro zaslužili. That's another option. To je še ena opcija. Number 9. Številka 9. There is an option that the world will be in a big crisis. In sicer ta, da bo svet v veliki krizi. It could be like an economical crisis. Ekonomska kriza, recimo. And then in order to sort out the crisis, in potem, da bi se ta kriza razrešila, it will be one ruler, just one power in the world. Bo na svetu ena sila, ena moč. But when you have a one power, ampak kadar imate eno moč, we call that uniformity. To imenujemo tudi uniformnost. We call that dictatorship. In diktatorstvo. And that would rise up the whole social unrest. In to bo spodbudilo ves nemir, družbeni general nemir. Chaos. In splošni nered. And basically people will destroy each other. In ljudje bodo v bistvu uničevali drug drugega. Okay, once again, še enkrat torej, which of these 9 options kind of suits you? Katera od teh 9 možnosti vam I ustreza? mean, not that you like it, but because it's going to happen. Ne da vam je všeč, ampak glede na to, da se bo zgodilo, you have an option to choose from. Imate možnost izbirati. Anyone that you prefer? Vam je katera bolj pri srcu? Those who are watching us at home, can you type down which one you would prefer? Tisti, ki nas gledate doma, nam lahko natipkate, katero bi vi izbrali? Maybe if majority are asking for one option, mogoče, če bi večina hotela eno možnost, we can send this information to those who are planning to finish that way. Lahko pošljemo to informacijo tistim, ki načrtujejo na ta način končati svet. And then we come to the option number 10. Ampak zdaj smo pri opciji številka 10. And number 10 says, in številka 10 pravi, it's very unusual name for that option. Zelo nenavaden naziv za to možnost. Second coming of Jesus. Jezusov drugi prihod. It doesn't sound kind of destruction. Nekako ne zveni uničujoče. It says like a visit of the guest. Bolj podobno obisku gosta. Who was over here first time and now he's coming second time. Ki je bil tukaj že prvič, zdaj pa prihaja še drugič. Jesus Christ. Jezus Kristus. That name is known to the world. To ime je svetu znano. Whether you believe it or not. Ne glede na to, ali verujete ali ne. But there is a historical evidence of existence of Jesus Christ. Ampak obstajajo zgodovinski dokazi o njegovem obstoju. Who was here on this earth 2000 years ago. O Jezusu Kristusu, ki je bil tukaj na tej zemlji pred 2000 leti. And it says the 10th option could be his second visit. In 10. opcija pravi, da bi konec sveta lahko bil njegov drugi obisk. And because I personally like this option, ker je meni osebno všeč ta možnost, I would like to share with you information about this bi rad z option. vami podelil informacije o tej opciji. This is what the Bible says. To pravi Sveto pismo. Do not let your hearts to be troubled. Vaše srce naj se ne vznemirja. You know, the heart represents our identity. Kot smo rekli, srce predstavlja nas, našo identiteto. And because our identity, we can be confused. In zaradi naše identitete smo lahko zmedeni. Reading about the ending of this world in different ways. Ko beremo o koncu sveta na različne načine. Makes us scary, worry. To grozljivo in smo zaskrbljeni. But it says here in the Bible, ampak Sveto pismo pravi, do not let your hearts to be troubled. Vaše srce naj se ne vznemirja. You believe in God? Verujete v Boga? Believe also in me. Tudi vame verujte. This is what Jesus says. To Jezus pravi. My Father's house has many rooms. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Now here is the language of the ordinary people. Jezus tukaj uporablja jezik običajnih ljudi. It's not a digital language. To ni digitalni jezik. Or like a fiction movie. Ali pa kot znanstveno-fantastični film. It's just film. a house. Hiša. And Jesus said, my Father has so many houses and so many rooms for everyone. In Jezus pravi, moj oče ima dovolj prostora, dovolj sob za vse. If that were not so, če temu ne bi would I bilo have tako, told you that I'm going there to prepare a place for you? Ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. And if I go and prepare a place for you, in ko odidem in vam pripravim prostor, and now this is important for us. In zdaj nekaj, kar je zelo pomembno za nas. I will come back. Bom spet prišel. Why? This is what Jesus said.
To Jezus when pravi. he was here first time. On je bil tukaj prvič. He was moving around this world. Živel je na tem svetu. Many historians wrote about that. Številni zgodovinari so Many people pisali who o were tem. eyewitnesses told that. Ljudje, ki so bili priče, So that's the očividci so evidence. govorili o tem. To so dokazi. We cannot argue about his existence and life over here Ne first moremo time. razpravljati o njegovem obstoju in življenju prvič na And zemlji. he was telling No, on je to govoril people around him, ljudem okrog I sebe, will come back. spet bom So prišel. obviously second visit. Očitno drugi obisk. And take you to be with me that you also may be where I am. In vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. So obviously there is a very clear information to all of us. Očitno je vsem nam dana jasna informacija. Whether we believe that or not, Ne glede na to, ali to but there verujemo is ali that ne, option ampak to je ta that možnost, Jesus will come back. da bo Jezus znova prišel. And then what is going to happen? In kaj se bo We zgodilo? read more information. Še več informacij Actually, there are beremo. lots of information in the ancient book called Holy Pravzaprav Bible. jih je v stari knjigi, ki pravimo svetopismo, zelo veliko. The angels told the people who were around when Jesus resurrected, Angeli so ljudem, ki so stali tam, ko je Jezus šel v nebo, "Men of Galilee, rekli možje, why do Galilejci, you stand looking into the sky?" kaj stojite in gledate v nebo? Because Jesus just left the world. Jezus je pravkar zapustil svet. And they were so sorry and confused. Bili so zmedeni, bilo jim je žal. And then angels said, "This same Jesus, In angeli potem pravijo, ta The Jezus, same ta Jesus. isti Jezus, who has been taken from you into heaven, ki je bil vzet od vas v nebo, will come back in the same way bo prišel prav tako, you have seen him go into heaven." kakor ste ga videli iti v nebo. So Jesus promised that he will come back. Torej, Jezus je obljubil, da bo prišel Angels nazaj. informed people at that time is going to happen. Angeli so informirali ljudi, da se bo to zgodilo. And even angels gave us idea how it's going to be. In angeli so nam tudi dali idejo o tem, kako se bo to It's not zgodilo. going to be a kind of, it's happening in Hollywood, you know, Jesus is there, Ne bo se zgodilo to kot nekako v Hollywoodu. or in any house, or Ali v neki Big hiši je event. Jezus na nekem velikem dogodku. Jesus will come in person, Prišel bo osebno, in the same method, same way, na enak način, that everybody can see him, tako da ga bodo vsi like videli. they saw him going up to Tako heaven. kot so ga videli oditi v And nebo. that's very important information, In to je zelo pomembna because informacija. sometimes I'm reading the newspaper, Ker včasih berem v časopisih, some people say, "I'm Jesus and I'm here and I'm nekateri there." ljudje pravijo, jaz sem Jezus, tukaj sem, So we can easily be deceived. in zlahka nas zapeljajo. If we go for this option, Če izberemo to opcijo, we better know exactly how it's going to happen. potem je prav, da vemo, kako se bo zgodilo. Let us read more information from the Bible. Gremo še po več informacij How is Jesus going to svetopisma. Kako come? bo Jezus prišel? For as lighting that comes from the east is visible, Kakor namreč pride blisko od vzhoda even in the west, in posveti do so will zahoda, be the coming of the Son of Man. tako bo tudi s prihodom Sina človekovega. So another information, Še ena informacija. everyone is going to see. Vsi bodo Like videli. you cannot hide from the lighting. Ne morete se skriti pred When bliskom. you were young and small, did you try to hide from the lighting? Ko ste bili majhni, otroci še, ste se poskušali skriti pred bliskom? you cannot do that. Ampak ne You gre. always see it. Vedno ga vidite. The light is powerful. Luč, svetloba je And mogočna. Jesus' second coming will be visible to everyone. In Jezusov drugi prihod bo viden vsem. It's very easy to understand. Zelo lahko je to Because when razumeti. Jesus would come with the angels, Ker ko bo Jezus prišel z angeli, our globe is rotating, naš svet se vrti and in 24 hours, everybody can see that event. in vsak lahko vidi ta dogodek v 24 urah. Let's see what Bible says more. When is he coming? Poglejmo si, kaj še svetopismo pravi, kdaj bo prišel. But about that day Za tisti dan or hour, in uro no one knows. pa ne ve nihče. Not even the angels in heaven, Ne angeli v nebesih, nor the Son, ne sin, because he was talking when he was in the flesh like ker us, govoril je, ko je bil v telesu, kot but mi. only the Father. Ampak samo oče. You know, where is a football game, Ko je nogometna tekma, everybody knows that game lasts 90 minutes. vsi vedo, da tekma traja 90 minut. But we know there are so many breaks throughout the game, Ampak vemo, da je v času tekme toliko prekinitev, so the referee has authority to extend the game, da ima sodnik pravico podaljšati igro. the time for game. Sodniški podaljšek. So referee is the only one who knows when he's going to use the whistle. On je edini, ki ve, kdaj bo uporabil We piščalko. know about when. Mi vemo približno, Reading kdaj. the Bible, we can see when the second coming is going to Ko happen. beremo v Svetem pismu, lahko vidimo približno, kdaj bo drugi Meaning, prihod. yes, about. Približno.
but not really exactly. Ampak ne moremo vedeti natančno. Because it says nobody knows. Ker pravi, nihče ne ve. And sometimes we see some people trying to study the timeline and say when. In včasih poskušajo ljudje proučevati čase in reči takrat. But the message to us is, ampak sporočilo so za you nas also je, must be ready. Zato bodite tudi vi don't worry about the pripravljeni. time. Torej ne skrbite za čas. You worry about, are you ready? Skrbite za to, ali ste pripravljeni. Because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človeka. You know, when we have visitors to our home. Veste, ko nas kdo doma And they obišče tell us we are coming. In nam pove, pridemo, But we prihajamo, don't know when. ampak ne vemo kdaj. We have to be ready every day. Moramo biti vedno pripravljeni. Sometimes it's not easy. Včasih to ni lahko. Being on adrenaline, waiting all the time. Ves čas biti poln adrenalina in čakati. But if you are waiting for something which is good, ampak če čakate na nekaj, kar je dobro, no problem. Ni težav. We can wait. Lahko čakamo. And waiting is good for us. In čakanje je dobro. And I live in England Živim v Angliji with my family. s družino. And I learned the first lesson. Prvo lekcijo sem se How naučil, to stay in the queue kako stati v vrsti and wait, in čakati. even though it's raining. Čeprav dežuje, There are these shelters for the bus stop. imajo te nadstreške za And maybe avtobusne 5 people postaje. can be in the line. Mogoče 5 ljudi lahko stoji But tam if v you're vrsti. number 6, you're out. Ampak če si številka 6, si zunaj. In our culture, we will just squeeze a little bit V and... naši kulturi bi se malo stisnili še. No, just stay in the line. Ne, samo v vrsti ste. Try to jump. Poskušajte preskočiti vrsto. You will be told the lesson. Pa vas bodo naučili At that lekcijo. moment, English kindness is not on the high level. Takrat, v tistem trenutku, angleška vljudnost ni na visokem nivoju. So let's see a little bit about what are the signs of the time that we live in. Poglejmo si malo, kakšna so znamenja časa, v katerem Because you živimo. will say, you know what, it could be another million years. Ker lahko rečemo, še milijon let bo Doesn't matter trajalo. really. Ampak ni pomembno. If we say that I would live 80 years, Če rečemo, da bom živel 80 and now let, I am recimo, 40, sem am zdaj I? 40, si? 40 plus tax, Okay, 40 plus davek. then I know exactly when is the end. Potem vem natančno, kdaj bo konec. Okay, so it's not so many years. Torej, ni ravno veliko časa. Plus there are so many exceptions. Poleg tega še veliko izjem. And the exceptions are not just for the old people. In izjeme tukaj in presenečenje It's niso just samo za shocking starejše. to see Ampak šokantno je that videti, young people are just going, kako mladi just odhajajo, finishing their life. končujejo svoje So življenje. nobody knows. Zato nihče ne So ve. it could be very short. Lahko je zelo So we kratko. are not really talking about big numbers. Zato pravzaprav ne Long govorimo time. o velikih številkah in dolgih But obdobjih. let's see the situation, the conditions that we live in while we are waiting second Poglejmo si coming. stanje, v katerem živimo, medtem ko čakamo And na this is drugi description. prihod. In svetopismo pravi to. Most importantly, Predvsem I pa want to remind you that in the last days, morate vedeti, da bodo v poslednjih dneh scoffers will come, prišli taki, ki se bodo norčevali mocking the truth iz vsega. and following their own desires. Ti bodo živeli po svojih poželenjih And they will say, in govorili, what happened to the promise that Jesus is coming again? kje je njegov obljubljeni prihod. From before the times of our ancestors, Odkar so namreč naši everything očetje has zaspali, remained the same since the world was first created. je vse ostalo tako, kakor je bilo od začetka Are stvarjenja. those who doubt To so tisti, ki dvomijo. and telling us it's not going to happen. In pravijo, ne bo se zgodilo. You should know this, To morate that vedeti, in the last days there will be very difficult times. da bodo v poslednjih dneh nastopili hudi časi. For people who will love only themselves Ljudje bodo namreč samoljubni, and their money. lakomni. Do you feel that is kind of description of our time? Se vam ne zdi, da je to opis našega časa? Okay, let's read more. Berimo še naprej. They will be boastful and proud, Ljudje bodo bahavi in prevzetni, scoffing at God, preklinjevalci Boga, disobedient to their parents, neposlušni staršem, and ungrateful. nehvaležni They will consider nothing sacred. in nesveti, They will be unloving and unforgiving. brez srca, nespravljivi, They will slander others and have no self-control. obrekljivi in brez samoobvladovanja, They will be cruel divji, and hate what is good. brez ljubezni do dobrega, They will betray their friends, izdajalski, be reckless, predrzni, be puffed up with pride, napihnjeni. and love pleasure rather than God. Raje bodo imeli naslade kakor They Boga. will act religiously, Držali se bodo zunanje oblike but they will pobožnosti. reject the power that could make them godly Zanikali pa moč, ki jih lahko naredi and stay pobožne. away from these In people. takšnih se ogibali. Do you recognize the description that is very close to our
time. Ali prepoznavate opis, ki je zelo blizu našemu času? And there will be strange signs in the sun Znamenja bodo na soncu, and moon luni and in stars. zvezdah. And here on earth, the nations will be in turmoil, Na zemlji bo stiska med narodi. perplexed by the roaring seas and strange tides. Zmedi zaradi bočanja morja in valov. And people will be terrified Ljudje bodo hirali and od what they see strahu coming upon the earth. in pričakovanja tega, kar pride na ves svet. For the powers in the heavens will be shaken. Kajti nebeške sile se bodo Then majale. everyone will see the Son of Man In tedaj coming bodo vsi videli Sina on a cloud človekovega with the power priti na oblaku z močjo and great glory. in veliko slavo. So there is a good description about the conditions Imamo dober opis stanja and saying once you see all of this, in besede, ko to you vse feel it, you vidite, experience yourself, ko to doživljate, then the Jesus will come. potem Jezus So obviously prihaja. he's not giving us exact time, Očitno je, da nam ne daje točen but čas, giving us a description of the condition. ampak nam daje opis stanja. So we can conclude a few facts. Zato lahko pridemo do nekaj Number one. sklepov. Dejstvo številka We 1. can know the general time, but not the precise moment. Znan nam je splošen čas, ne pa točen trenutek. And as I said, it's not really necessary exact time. In kot sem rekel, niti ne rabimo poznati točne Because trenutke. if we know that Jesus will come in 10 years' time, Ker če vemo, da bo Jezus prišel čez 10 let, then we will say, oh, plenty of time. bi rekli, ja, saj imamo dovolj časa. Let me do something else, and then when I come to the last year, Zdaj bom počel še nekaj drugega, ampak ko pridem do then zadnjega I'll leta, try to be good, potem bom dober. be ready. Potem bom So, pripravljen. because our human nature is speculating, Ker naša calculating, človeška narava je preračunljiva. because of the greediness and self-interest. Zaradi pohlepa in lastnih interesov. And that's the reason Jesus says, you don't know the time. In zato Jezus pravi, ne veste Because časa. you have to be good every day. Vedno morate biti Be dobri, ready vsak dan. every day. Vsak dan pripravljen. Number two fact. Dejstvo številka Jesus 2. will return at a time when the world is completely unprepared. Jezus se bo vrnil v času, ko bo svet popolnoma nepripravljen. Because the world today is kind of feeling we have a solutions for any problem. Svet nekako misli, da ima rešitev za vse težave. You know, the politicians are telling, we're in the crisis Politiki nam pravijo, smo v krizi, in whole Europe, vsej Evropi, but we have a solutions. ampak imamo rešitve. So Monetary Fund Association, they are dealing with this. Mednarodni denarni sklad se The ukvarja government s is tem, preparing the strategies. pripravlja se strategije, We are not happy, we are changing them every year. nismo zadovoljni, pa spreminjamo But z vlade, vedno. no one says we don't have a solution. Ampak nihče ne pravi, nimamo rešitve. We have a solution. Mi imamo It's rešitve. just a matter of finding the best one Samo vprašanje je, da najdemo najboljše and implementing. in jo uporabimo. So when the world is saying, don't worry, Ko svet pravi, nič bat, then this is going to be the moment. potem bo to trenutek. Number three fact. Dejstvo številka 3. We are called to be ready because Jesus may return at any moment. Povabljeni smo k temu, da bomo pripravljeni, saj se Jezus lahko vrne vsak At čas. any moment. Vsak čas. My friends, Prijatelji, I'd like to tell this. rad bi vam povedal. I'd like to choose the option number 10. Meni je všeč izbor opcije številka 10. Because number 10 is not talking about destruction and destroying life. Ker številka 10 ne govori o uničenju življenja, But it's rather talking about solving the problem. ampak govori o rešitvi težave. The problem of death. Težave smrti, The problem of evil things. težave zla. The 9 options that I share with you 9 opcij, ki sem jih podelil z are vami, destroying everything. uničujejo vse, And good and bad. dobro in slabo, Equally. enako. Number 10 option is saying no. Možnost številka 10 pravi ne. Jesus is coming back to prepare the houses for us. Jezus prihaja zato, da bi pripravil prostor za nas. Obviously, it's an expression, not just that I need a house at the moment. Očitno je to nek izraz, ki nekaj pove, ne pomeni, da rabim zdaj But prostor ali Jesus hišo. is saying, I'm preparing everything what you need. Ampak Jezus pravi, pripravljam vse, kar potrebujete. And then you can live with me forever. In potem lahko živite vedno z mano. That's the solution. To je rešitev. That's the option giving me hope. To je rešitev in opcija, ki mi And daje that's the reason upanje. I go for that option. In zato izbiram to. And these are the benefits. In to so prednosti. Believing in the second coming of Jesus provides hope and meaning of life. Verovanje v Jezusa, drugi prihod zagotavlja upanje in daje smisel No življenju. more pain, Nič več bolečin, no more struggles, bojev death, in smrti. eternal life. Večno življenje. Nobody believed that this floss is
eternal. Nihče Everlasting. ni rekel, da je ta nitka neskončna, večna. We realize that our life has the end. Zavedamo se, da ima naše življenje konec. But you know what? Ampak veste kaj? One who created me, Ta, ki me je ustvaril, he said, je rekel, if you believe, če veruješ, you will live forever. boš živel večno. What do I need to do? Kaj moram narediti? To have a big money to pay for that? Imeti veliko denarja, da to plačam? Or finish special degree? Ali pa diplomirati s Or posebnimi learn diplomami? special language to speak? Se naučiti posebne jezike? It's just basically simple. Zelo preprosto je. If you believe. Če veruješ. My friends, that's easy. Prijatelji, to je enostavno. I believe. Jaz verujem. I believed even that you will come for this meeting. Verjel sem tudi, da boste vi prišli Which is more na ta difficult. srečanja, kar je težko. Because you can, tell me I'm coming and then you don't come. Ker mi lahko rečete, pridem, pa ne pridete. But when God promised something, Ampak ko Bog nekaj obljubi, He fulfills. potem to izpolni. So I believe that. Zato to For verjamem me, zase That's the best option. in zame je to najboljša about you? opcija. Kaj pa za vas? Let's talk more about that. Pogovorimo se še Now malo o is your tem. time. Zdaj je vaš We čas. have a questions. Imamo Do vprašanja. you believe in the biblical information about the end of the world? Ali verjamete v svetopisemske informacije o koncu sveta? Those who are watching us, please write about your position. Tisti, ki nas gledate preko spleta, da pišite nam svoje stališča. And how would you be prepared for the second coming of In Jesus? drugo vprašanje, kako se boste pripravili za Jezusov drugi prihod? Let us talk. Pogovorimo se. No, in čisto zadnji pogovor. To pa je bilo nekaj. Nekaj smo spremljali, mislim, da se nihče ni odločil za opcijo od 1 do 9. Je bil kdo? Mislim, da ne. Še največ torej bi se strinjalo z 10. Nekaj svetopisemskih vrst, ki res dajo neko upanje. Ali verjamete v te svetopisemske informacije o koncu sveta? V Svetem pismu je nekdo zapisal, verujem, Bog pomaga moji neveri. Ne glede na to, kako močna je vera, lahko se razvija kot mišice in ljudje pravijo, da verjamejo, da če telovadiš, se boš bolj razvil, mišice se razvijajo. Tako tudi verjetno lahko razvijamo naše možgane z učenjem, prav tako pa tudi vero. Obstajajo načini. Kdo pozna kakšnega? Se gledamo? Gledanje dobrih oddaj, ne? Čeprav vem, spada mednje, torej preučevanje svetega pisma, pogovor z Bogom in seveda pogovor z ljudmi, ki jih poznamo in jim hočemo povedati tudi kaj dobrega to naprej. Mislim, da bomo počasi se tudi mi tukaj za tem omizjem morali posloviti, mogoče še kakšne zaključne misli. Družili smo se 6 večerov. Ja, zelo smo veseli, da smo lahko z vami preživeli teh 6 večerov tukaj na spletu. Hvala vam za vse vaše odgovore, vprašanja, vaše mnenje, ki ste jo dali tukaj v klepetalnici. Vabimo vas, da se nam pridružite tudi na naši spletni strani www.liveconnect.info pošiljnica SL in nam pomagajte kreirati prostor, kjer skupaj raziskujemo življenje, si izmenjujemo ideje, zgodbe in se seveda pogovarjamo tudi o zelo zanimivih temah. Pridružite se nam. Tudi jaz sem vesela, da smo bili skupaj, da vam je bila naša oddaja všeč. Za konec pa bodimo pripravljeni. Jaz bi se poslovil mogoče ravno z drugim vprašanjem. Kako se boste pripravili na Jezusov drugi prihod? Od tega je marsikaj odvisno. Pa pozdrav. One man walking on the street saw the boy playing. Človek, ki je hodil po ulici, je videl dečka, ki se igra. And he stopped and asked the boy, Ustavil se in ga vprašal. what do you do? Kaj počneš? He looked at the man and he said, I go to school. Pogledal je ga in rekel, hodim v šolo. Oh, why do you go to school? Zakaj hodiš v šolo? To study. Zato, da bi se učil. Why do you study? Zakaj bi se moral učiti? Oh, to be smart. Zato, da bi bil pameten.
Why do you want to be smart? Zakaj hočeš biti pameten? To get good job. Da bi dobil dobro službo. Why do you want to get good job? Zakaj hočeš dobro službo? To have a lots of money. Zato, da bi imel veliko denarja. Why do you want to have a lots of money? Zakaj hočeš veliko denarja? To eat. Da bi jedel. Why do you want to eat? Zakaj hočeš jesti? To live. Zato, da bi živel. So why do you want to live? Zakaj hočeš živeti? To die. Da bi umrl. So is this the purpose of our life? Je to namen našega življenja? Is this the cycle that we want to go Je to through? cikl, skozi katerega želimo iti? I can tell you this. Lahko vam povem? I feel the purpose of my life Čutim, da je namen mojega is to življenja believe God, verjeti v Bogu, who shared with me lots of promises, ki je z mano podelil številne obljube, and believe in Him. in verjeti vanj. I'm going to benefit. In ker verujem vanj, bom imel And prednost. one of that is Ena od teh je, to be ready for the second coming of Jesus. da bom pripravljen za Jezusov drugi prihod. Maybe it's not easy for you to believe that. Morda se vam ne zdi to enostavno verjeti. But let me show you the image. Ampak naj vam pokažem eno podobo. What do you see? Kaj vidite? Okay, you see the numbers. A vidite številke. That's right, you're correct. Anything else that Res you je, see? imate prav. Še kaj vidite? Some dots. Vidimo pike. Okay. But I can help you. Lahko vam pomagam. There is an object there. Tukaj je skriten predmet. And if I tell you the name of that object, would you believe? In če vam povem ime tega predmeta, bi verjeli? It's a phone. Telefon. Do you see that? Ga vidite? It's not easy. Ni enostavno. But if you believe me, Ampak če mi verjamete, then you can see it. potem lahko vidite. And even better, In še bolje. this is our old-fashioned mobile phone. To je naš telefon, starinski telefon. So if you believe, Če verjamete, even that you don't see it, čeprav ne vidite, you cannot easily connect the dots. ne morete zlahka povezati. Connecting pik. the dots in our life is not easy. Povezovanje pik v našem življenju It's ni just a enostavno. To je skrivnost. But if you believe, Ampak če verjamete, not to me, ne meni, not to any person, niti any drugim ljudem, scientist, kateremu koli any znanstveniku, kateri koli not knjigi, even Google, niti Googlu, but to the Creator ampak stvarniku, who created us, ki nas je you ustvaril, and me, vas in mene, then you will live forever. potem boste živeli večno. Please be ready for the second coming. Prosim, bodite pripravljeni za drugi Jesus is prihod. coming very soon. Jezus bo kmalu prišel. And you know what? In veste kaj? This is not going to be just a party. To ne bo samo zabava. That is going to be the beginning To bo začetek, which doesn't know the end. ki nima konca. New experience. Nova izkušnja. Please join me. Pridružite se mi. And thank you very much. In hvala lepa. Za nocoj pa nam ostane le še, da se od vas poslovimo. Hvala, da ste bili z nami. Seveda in lahko napovemo jutrišnji dogodek v dvorani ob 7, za računalnike ob 7:30. Žal ne. V dvorani res da ob 7, ampak čez 3 dni in to v dvorani Kulturnega centra Rogaške Slatine na Celjski cesti 3A. Upanje za nas v Jezusovih prispodobah. Za računalnike pa vas vabimo, če boste hoteli, lahko gledate ponovitve na YouTubu, mogoče v okviru svojih prijateljev, najdete kaj drugega primernega ob uri, ki se vam zdi najprimernejša. Za sedaj pa res, hvala, da ste bili z nami in lahko noč. Srečno. Lahko noč. Emergency discussions about the debt crisis in the Eurozone amid further leakage of radioactive Hallmarks of a disaster of absolutely historic proportions. Quake and the tsunami. 9 people were injured in the violence, most of them police This officers. picture was taken directly after the explosion. NATO led forces in Afghanistan. This must stop.